दुनिया को आपण बदलई पारिबे नहीं किंतु निजको बदलई पारिबे। निजको बदलैबार सहज उपाय होची सही जगार चुप रहबा जेउठी शब्द ठारू अधिक मौनर आवश्यकता अधिक होइथाए। मौन ही से पुंजी अटे जहा आत्म अधिकार और शांतिर मार्ग को खोली थाए। बुद्धिमान व्यक्ति से होइथांती जे कहबा ठारू सुनिबारे अधिक विश्वास रखिथांती। मौन रहिबा एक कला होइथाए। यह जेते सुनिबा और पढ़िबारे होइथाए ताठारू अधिक कष्टदायक होइथाए। चाणक्य नीति रे जीवन को सफल और सुखी करने पई केतेगुडी कथार उल्लेख करछंती। आचार्य चाणक्य एमिति किछि स्थान विषय कहिसंती जेउठी आमको सर्वदा चुप रहिबा आवश्यक। चाणक्य कहिसंती कि एही स्थान रे चुप रहुता व्यक्ति सारा जीवन सुखी रहिताए। जेउठी लड़ाई झगड़ा हेउथबो। चाणक्य नीति रे आचार्य चाणक्य कहिसंती कि जेउ स्थान रे झगड़ा बा लड़ाई हेउथबो सही स्थान रे सबुले चुप रहिबा आवश्यक। जेउठी लोक माने निजर प्रशंसा निजे करुथिबे। आचार्य चाणक्य अनुसार जो स्थान रे लोक माने निजर प्रशंसा करुथिबे से स्थान रे चुप रहिबा आवश्यक। जेबे कहीं अन्यर निंदा करुथिबे। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि जेबे आपनक सामना रे कहार निंदा करा जाउथिबो तो से स्थान रे केवल आपन को चुप रही सुनिबा आवश्यक। निज राय देवा उचित नुहे जेबे आपनक पाखरे संपूर्ण खबर नथिबो। चाणक्य कहिसंती कि अधा अधूरा जानिथिबा कथा बहुत क्षतिकारक होइथाए। यह आपनकु लोकहसा मध्य कराई पारे जदि सामना व्यक्ति आपनक भावना को बुझी पारंती नहीं। आचार्य चाणक्य कहिसंती जेबे आपण जानिबे कि सामना व्यक्ति ना आपनक भावना को बुझी पारुछंती ना आपनक कथा को सम्मान करुछंती सेठारे चुप रहिबा ही उचित होइथाए। जेबे कही व्यक्ति आपनक सामना रे दुख प्रकाश करुथिबे। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि जदि कही व्यक्ति आपनक आगरे तांको दुख व्यक्त करुछंती तो एहार अर्थ से आपनक उपरे भरोसा करुछंती आपनको निजर भाबुछंती। एथिपई तांको कथा को चुप रही ध्यान दे सुनिबा उचित। जदि कही आपनक सह झगड़ा करुथिबे अबा आपनक उपरे क्रोध करुथिबे। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि जदि कोनसी व्यक्ति आपनक सह झगड़ा करुथिबे बा आपनक उपरे क्रोधित थिबे तो सही समय आपनकर चुप रहिबा ही बुद्धिमानी होइथाए। क्रोधी व्यक्ति सह तर्क करिबा अर्थ निआरे घिଅ ढालिबा परि होइथाए। एथिपई से स्थान रे चुप रुहंतु जेउ विषय रे आपनकर किछि संपर्क नथिबो। चाणक्य कहिसंती कि जदि बिना कारण रे आपण अन्यर विषय रे कहिबे तो ताहा आपनक पई अनिष्टकारी हेबो। एथिरे केवल आपनकर ही क्षति हेबो। जेबे आपण न चिलाई कथा कहि पारु नथिबे। चाणक्य कहिसंती कि उच्च स्वर रे कथा कहिले सामना व्यक्तिर मन रे भूल प्रभाव पकाई थाए। एथिपई केबे भी चिलाई बा उच्च स्वर रे कथा कहंतु नाही बरम चुप रुहंतु कहा विषय रे कहंतु नाही। चाणक्य कहिसंती कि जे निज मुख बंद रखिथाए और निज बुद्धि रे काम करथाए से ही मनीष बुद्धिमान होइथाए। बिना कारण रे कहा विषय रे कहिबा भूल होइथाए। बुद्धिमानी एहा होइथाए कि भूल जगह रे पाटी न खोलिबा अर्थात चुप रहिबा। मुह सबुबेले उचित जगह उचित सुजोग देखि खोलिबा उचित। कहार कहिबार शैली तांको व्यक्तित्व विषय रे कहिथाए। सेथिपई चाणक्य कहिसंती कि एही 10टी स्थान रे चुप रहिबा लाभप्रद होइथाए। एहाकू विस्तार रूप रे जानिबा पई चलंतु जानिबा सुंदर कहानीटिए। बहुत समय तलर कथा। मगध राज्यर छोट गाँव रे जणे युवक रहुतला। तार नाम आदित्य थिला। से बहुत अधीर और क्रोधी स्वभावर थिला। छोट छोट कथारे तर्क करिबा आ सबु कथार उत्तर तुरंत देवा तार अभ्यास हो जाइथिला। धीरे धीरे तार स्वभाव जोगु लोक माने ताठारु दूरेई जिबाकू लागिले। आदित्य निजे मध्य ए कथा को अनुभव करुथला कि तार स्वभाव तार जीवन रे शांति और खुशी आनिबा बदल रे एकांतता और चिंताग्रस्त कराउछि। किंतु से यह बुझी पारुनथला कि से एमिति स्थितिरु किपरि बाहरी पारिबो। दिने से शुणिला कि पाख जंगल रे जणे महात्मांकर प्रवचन हेउछि। से सही महात्मांक विषय रे बहुत किछि शुणिथिला। तांको करुणा तांको ज्ञान
ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟ ଭାବିଲା ହୁଏତ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେଠାରେ ମିଳିଯିବ। ସେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ପ୍ରବଚନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ନିଜ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଜୀବନର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଏହି 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖ। ଏହା ଶୁଣି ଆଦିତ୍ୟକୁ କିଛି ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରବଚନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ଚରଣଠାରେ ନଇଁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୟାକରି ମୋତେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ କି ସେ 10ଟି ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ କିପରି ଆପଣାଇ ପାରିବି। ମହାତ୍ମା ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁଶାସନ ଓ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। ଆଦିତ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଯେବେ କେହି ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେବେ କେହି ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା ବା ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ ତ ସେଠାରେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଆଲୋଚନା ତୁମ ପାଇଁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ତ କିଛି ବି ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହି ଭାବିବ ତ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କି ସେହି ଆଲୋଚନା ଠିକ୍ ଅବା ଭୁଲ। ସେ ମହାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଥରେ ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପଶବ୍ଦ କହିଲା। ସେ ଗୁରୁ ଚୁପ୍ ରହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଯେବେ ସେ ଥକିଗଲା ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଜଣକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଲ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଲା ନାହିଁ ତ ସେ ଉପହାର କାହା ପାଖରେ ରହିବ? ସେ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ। ସେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମର ଏ ଶବ୍ଦ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା କଠିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଲା କି ଆଲୋଚନା ବା ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାତ୍ମା ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ୍ ରହିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯେବେ କେହି ତୁମ ସହ ତର୍କ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ତର୍କରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଅହଙ୍କାରର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିବ ତ ତୁମେ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବ। ସେହି ମହାତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ଥରେ 2 ଜଣ କୃଷକ ନିଜ ଜମିରେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଜମି ତାଙ୍କର। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ସେମାନେ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଜମି ନିଜ ସାଥିରେ ଆଣିଥିଲେ କି ଆଉ ଯେବେ ମରିବେ କ'ଣ ତାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ କି? ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆଦିତ୍ୟକୁ ଶିଖାଇଲା କି ତର୍କରେ ପଡ଼ିବା ଠାରୁ ଭଲ ଚୁପ୍ ରହି ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯେବେ କେହି କ୍ରୋଧରେ ଥିବେ। ମହାତ୍ମା ଆଦିତ୍ୟକୁ କହିଲେ, କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଏଥିରେ ଘିଅ ଢାଳିବ ତ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ କେହି କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଊର୍ଜା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଉଦାହରଣ, ସେ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ରୋଧରେ ଫାଶୀର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ରାଜାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଲା ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ଥିବା ସମୟରେ ତର୍କ କରିଥାନ୍ତେ ତ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଦିତ୍ୟ ଏହାକୁ ବି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣାଇଲା। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ଯେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ଥିବ। ଦିନେ ଆଦିତ୍ୟକୁ କୌଣସି କଥାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଏହି ପୀଡ଼ାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଏହା ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାର ହୋଇପାରେ। ଚୁପ୍ ରହିବାରେ ହିଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରେ। ଗୁରୁ ତାକୁ ଏହା ବି କହିଲେ କି ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ଉସ୍କାଇବା। ଯେବେ କେହି ତୁମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଉସ୍କାଇଥାଏ ତ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତୁମ ଶକ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଜଣେ ସାଧୁର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ଯେବେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଅ।
ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥାଏ। ଯେବେ ଯାଏଁ କେହି ତୁମ ରାୟ ନ ମାଗିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆଦିତ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ, ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗର୍ବ ହେଉଥିବ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ବିନମ୍ରତାର ଆଭୂଷଣ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତ ତାହା ଫମ୍ପା ହୋଇଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ, ଯେବେ କେହି ସତ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଯେବେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବ। ଏମିତିରେ ତୁମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ଆଉ ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ସମୟ ଓ ଊର୍ଜା ହରାଇବ। ସେ ଏ କଥାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ। ଯେବେ ତୁମେ କାହାକୁ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଭ୍ରମ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ିଥିବ ତ ତୁମ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଅସହଜ କରିଦେବ। ଏମିତି ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟର ବୀଜ ସେତେବେଳେ ଫଳିବ। ଉଦାହରଣରେ ସେ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରାଜନ, ତୁମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଏହା ଶୁଣି କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦରବାରରୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସାଧୁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ସତ୍ୟ କହିବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିନାହିଁ। ଯେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିବି। କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ରାଜା ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଓ ସେ ସାଧୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡକାଇଲେ। ଏଥର ରାଜା ନା କେବଳ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କରିନେଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଆଦିତ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଲେ, ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଶୁଣିବା ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ନବମ ସ୍ଥାନ, ଯେବେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିବ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ତୁମେ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଅବା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ନିଜ ଶାନ୍ତି ହରାଇବ। ଏମିତି ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଅଟେ। ସେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଚୁପ୍ ରହିବା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସନ୍ତୁଳନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯେବେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ବଶରେ ନଥିବ ତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଓ ଶାନ୍ତ ରୁହ। ଏହା ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଅଟେ। ଗୁରୁଦେବ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଥରେ ଜଣେ କୃଷକ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୋର କ୍ଷେତ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବର୍ଷା କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦିଗ ଦେଇପାରିବ। ଚୁପ୍ ରୁହ ଓ ନିଜ କ୍ଷେତ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ଖୋଜ। ଶାନ୍ତିରେ ଭାବ ଓ ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। କୃଷକ ଏହା ହିଁ କରିଲା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଆଦିତ୍ୟ, ଯେବେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିବ ତ ଚୁପ୍ ରହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସମାଧାନର ଦିଗରେ କାମ କରିବା ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ, ଯେବେ ତୁମ ହୃଦୟ ଭରି ଯାଇଥିବ। ଗୁରୁଦେବ ଆଦିତ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମ ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତା, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ ତ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆପେ ଆପେ ଏକ ଭାଷା ହୋଇଯାଏ। ଏହା ତୁମ ଭିତରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଅଟେ। ସେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, କୃତଜ୍ଞତାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ମୌନ ରହିବାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ ତ ଏହାକୁ ବାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଚୁପ୍ ରହିବା ତୁମ ଖୁସିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ଶୁଣ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ତାର ଗୁରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବ କରାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଗୁରୁ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମ ମୌନ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଜାରି ରଖ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଯେବେ ହୃଦୟ ଭରିଯାଏ ତ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥାଏ। ମୌନ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଆଦିତ୍ୟ ଯେବେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି 10 ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରହିବା କଥାର ଜ୍ଞାନ ନେଲା ତ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ତୁମେ ଶିଖିବ କି ଚୁପ୍ ରହିବା ବାସ୍ତବରେ ତୁମକୁ କେତେ ବଦଳେଇ ପାରେ। ଆଦିତ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିଜ ଜୀବନର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ଗୁରୁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ପଠାଇଲେ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଆଦିତ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଲୋକମାନେ ଏଆଡ଼ୁ ସେଆଡ଼ୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ତୁମ ପରି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ।
तुमे सबुबले अन्य को दोष दे था तुमे एठाकू कहीं आसीच। आदित्यर स्वभाव थिला कि से तुरंत जवाब दे थाए आ निजको उचित प्रमाणित करिथाए। किंतु एही थर से गुरु को बताइथिबा प्रथम स्थान मने पकाइला। जेबे कहीं तुमर आलोचना करिवे तो चुप रुह। से शांत होई ठिया हैला। धीरे धीरे गाँ लोक माने थकी गले आ तार चुप रहिबा देखि चकित होई गले। से अनुभव करले कि से बदली जाइथिला। आदित्य महात्मा पाखक फेरिला और कहिला, गुरुदेव चुप रहिबा बहुत कठिन थिला, किंतु एथिरु मते एक नुआ ऊर्जा मिलिला। गुरु हसिले और कहिले, एहा ही प्रथम पहाच अटे। एबे अग्नि परीक्षा पई प्रस्तुत हो जाओ। द्वितीय परीक्षा जेबे कहीं तर्क करिवे। गुरुदेव एक बेपारी पाखक पठाइले जे सबुले निज ग्राहक सह तर्क करिथाए। गुरु कहिले, एही बेपारी को किछि प्रश्न पचार आ जेबे से तर्क करिवे तो चुप रुह। आदित्य बेपारी पाखक गला आ पचारला, तुम जिनिसर मूल्य एते अधिक कहीं? बेपारी तुरंत क्रोधरे आसी तर्क करने लगिला। तुमको कौन जना कि मु केते परिश्रम करुची? कौन तुम्हें मोर कामर खातिर करुना? आदित्य गुरु को द्वितीय स्थान को मने पकाइला। जेबे कहीं तर्क करती तो चुप रुह। से शांत होई ठिया हैला। तार शांत रहिबा देखि बेपारी भाविया को बाध्य होई गला। से अनुभव करला कि तर्कर कौनसी अर्थ नाही। तृतीय परीक्षा हेउची क्रोधर सामना करिबा। एबे गुरुदेव आदित्य को एमिति जनक पाखक पठाइले जे निज क्रोध पई प्रसिद्ध थिला। आदित्य तांको पाखक जाई साहाय्य मागिया को कहिले। सेही व्यक्ति क्रोधरे कहिला, तुमको मोठारु साहाय्य आवश्यक। तुमर एते साहस किपरि हैला? आदित्य पूर्वपरि जवाब देवा बदले चुप रहिला। धीरे धीरे से व्यक्तिर क्रोध शांत होई गला। से कहिला, तुमे मते काहेकि जवाब देलो नाही? कौन तुमे डरी जाइछ कि? आदित्य कहिला, मु आपन को क्रोध को बढ़ाइया को चाहू नथली। से व्यक्ति अनुभव कला कि चुप रहिबारे शक्ति अछि। चतुर्थ परीक्षा दुखर सामना करिबा। गुरु एही परीक्षा रे जने एक विधवा स्त्री पाखक पठाइले जार एकमात्र पुत्र मरी जाइथिला। से स्त्री निज दुख जोगु कहा सह कथा हेउ नथला। गुरु कहिले, ता पाखक जाओ, बिना किसी कही ताको साहाय्य कर। आदित्य ता सामना को गला और ता पाखरे चुप रही बसी रहिला। से किछि कहिला किंतु तार मौन से स्त्री को शांत करदेला। से प्रथम थर निज कहानी सुनाइथिला और निजर दुखरु बाहरिया पई चेष्टा कला। गुरु कहिले, दुखरे चुप रहिबा अधिकांश समय प्रभावी होइथाए। पंचम परीक्षा उसकाइबार सामना करिबा। गुरुदेव आदित्य को एक गोष्ठी पाखक पठाइले जी तांको उसकाइबा पई प्रस्तुत थिला। से आदित्य को अपमानजनित कथा कहिले, किंतु आदित्य शांत रहिला। आदित्यर चुप रहिबा ताकू हार मानिबा पई बाध्य करथिला। परीक्षा मझरे आदित्य गुरु को कहिला, महात्मा चुप रहिबा किपरि एते प्रभावी होई पारे? गुरु कहिले, थरे जने राजा जने साधु को पचारे, जीवन में सबुठारु बड़ शक्ति कौन अटे? साधु राजा को गोटे गिना पानी और तेल देले और कहिले, पानी और तेल को मिसेया को चेष्टा कर, किंतु तेल पानी रे मिसी पारला नहीं। साधु कहिले, चुप रहिबा तेल परि होइथाए। एहाको तुमठारु अलगा करा जाई परिबो नाही। जेबे पर्यंत तुमे एहाको संभाली रखिबो, एहा तुमर सबुठारु बड़ शक्ति हेबो। शेष परीक्षा रे जेबे मन भरी जिवो। शेषरे गुरु आउ गोटे परीक्षा नेबा पई कहिले। से कहिले, जेबे तुम हृदय खुशी और अनुग्रह रे भरी जिवो, सेतबे चुप रुह। आदित्य अनुभव कला कि जेबे से सबु परीक्षा रे सफल हैला तो तार हृदय शांत होई गला, मुक्ति और आनंद रे भरी गला। से गुरुଙ୍କ चरण धीर स्वर रे कहिला, गुरुदेव मु बदली जाइछि। एबे मु जानि सारिछि कि चुप रहिबा प्रकृत ज्ञान अटे। एही कहानी आमको शिखाई थाए कि चुप रहिबा केवल कहिबारु रक्षा करि न थाए। एहा एक आंतरिक शांति और बुझिबार प्रतीक अटे। गुरुଙ୍କ एही शिक्षा आम जीवन रे संतुलन और शांति आनिबारे मार्ग देखाई थाए। जेबे आमे कहिबा बदले रे सुनिबा और बुझिबा शिखि थांदी तो जीवन वास्तव रे बदलियाकु लागि थाए। एही कहानी आमको शिखाई थाए कि चुप रहिबा केवल शब्दर अभाव नुहे, बरम आत्मार भाषा अटे। चुप रहिबा शिखंतु, एहा ही प्रकृत परिवर्तन अटे। आजिर भिडियोटी आपनको किपरि लागिला कमेंट करी जणांतु। भिडियो भल लागिले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।